Hey, sa gihapon, mayong gabi o happy midweek o sa gihapon happy 8 days sa atong 10 days of prayer. Malipayon na punta mga kaigsunan ining tungura kay kauban na to ang Ginoo. Ato pod nga tamyaw ng ato mga kadasig nga mga viewers karon nga nagakauban nato sa pagampo. Og malipayon ta nga kanunay nalantaw sila kundi man karon naga-replay usab sila. Ato mga igsoon ikalipay kay niya kauban nato ang Dios sa matag higayon nga kita ampo mga kaigsuonan. So nining tungura ang ato nga programa pagasugdan kini sa pag-awit nato Bringing in the Shaves 247, no? Muna ang atong theme song nini kagabion. Kunya ang opening prayer, no? Ihatag nato ni Brother Bibid Gantalaw. Ngaman siya. Opening prayer dayon ang ato nga mensahe nga pagadalon ni Brother Chufi Russell Pasagi. Sa di pa ta magminaw sa mensahe, minaw ta og mensahe sad sa awit ni Sister Melogene, no? Unya mao na din mga igsuon ang ato nga prayer band. Apan sa dili pa mga igsuon, ato dapiton ang balang espiritu karong gabi una sa tagsa-tagsa kanato ka mga kasing-kasing ug magpatunga siya sa ato karon panagtigom mga igsuon nga mahimong sulimni og balaan ang atong panag-ampo ning kagabion. So gihangyo na ko ang tanan, magaduko kita, mag-awit ta og Into My Heart. Pagkahuman, moampo ta sa hilom. Magaduko ta. Into my heart, sing. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Amen. Magambot ha. Lang sa tuang opening song, tuang hymn, Bringing in the Shaves, hymn number 247. Manindog ta. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and at the eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. The ones sowing in the meadows, fearing neither dawns nor winter's trailing breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come
Ighan ang tanan sa pagluhod alang sa atong pagampo mga isunan. Labing gamahanan nga ni Diyos nitasan sa balangit nini nga kagabiyon, nini nga tunga-tunga sa simana. Kami Ginoo nagapasalamat nga kanimo tungod kay ikaw nagauban kanamo sa tibok namong kinabuhi. O nagapasalamat usab kami nga nagapadayon kami sa pag-atin nini nga 10 days of prayer. Gani Ginoo karon ikawalo na ka gabi o na lipay kami Ginoo nga daghan kami na learn nga mga pagtulunan nga dapat namo himuon samtang kami alagad sa pagpadayon ini naghinapos nga kapanahonan. Salamat Ginoo sa tanan nimo mga reminders sa matag usa kanamo nga mapun-an kami sa gihapon labi na karon nga kagabion amo nga pagpadayon sa pagpaminaw nga unta nga muntag sa tagsa ka mga hunaw-hunaw kasing-kasing masentro sa mga mensahe karon mga testimonies nga among mapatalinghugan Ginoo alang mansid kini sa amo nga tagsa-tagsa kapag alaga dia kanimo. Nining kagabion among ginalapagampo among speaker ikaw man maghatag niya nga langit nun nga kaalam nga sa diin Ginoo mga sulti man siya nga ginihahan sa imong gahom o amo kining masabtan tanan o amo kining matipigan sa among tagsa ka mga panghunana o kasing-kasing. Busa ni kagabion Ginoo salamat nga ikaw man dungo sa pagampo o pasaylo kami sa mga sala sa ngalan ninyo so some person naman luwas. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Maayong gabi sa tanan. Mao kini ang atong topic karon. Adlaw 8, ihatag kanamo karong adlawa ang among kalanon sa matag adlaw. Ug kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat og maayo kaysa nahaigo nga panahon kita maagi kung kita dili magaluya busa sa mabatunan taang kahigayunan buhat buhat taag maayo ngadto sa tanang mga tawo ilabi kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Galatia 6:9-10. Ang Dios magahatag sa panginahanglan. Usa ka adlaw naglista ko sa among mga gastuhan. Human sa paglahi sa ikapulo og gamay nga bahin para sa misyon ug sa mga hinabang gipangbayra nako ang tanang balayron gilahi ang kwarta para sa tuition sa among mga anak. Ug adunay gamay nahabilin para sa pagkaon ug uban pang gastuhan alang usa ka bulan. Nisakay ko sa among van aron dalon ang kwarta ngadto sa eskwelahan aron ibayad sa tuition. Kusog kayo ang nga ulan. Sa wala pa nga misulod sa eskwelahan, nakita ang usa ka batan-ong babayi nga klaro kayong nay problema. Mihunong ko og nahibaw-an nako nga kini mao ang usa ka batang-ong babayi nga bag-o lang nako gibautismohan. Pila ka bulan ang nilabay, naghilak siya. Unsa nga problema? Nangutana ko. Sa katapusan, iyang gisulti nga siya uban sa daghan pang uban. Nawad-an og trabaho tungod sa pagsira sa usa ka pabrika. Human niini, gipahawa sila sa gikan sa ilang gipuy-an kay wala ni siya kabayad sa abang. Ug wala na sad sila'y pagkaon. Gidala nako siya sa usa ka grocery store ug gipalit ang tanan nilang gikinahanglan gamit ang kwarta nga para unta sa tuition. Pagdala nako niya pabalik sa eskwelahan. Gitawag nako ang tag-iya sa iyang gipuy-an ug nakasabot mi nga mubayad ko sa katunga sa iyang utang gamit ang nabilin nga kwarta para sa tuition. Samtang tag-iya wa na mubayad sa katunga. Gitawag nako ang mga board members sa simbahan ug sila ang mibayad sa kuryente ug niingon ko kung makabangon ka tabangi usab ang uban nga nanginahanglan dako kayo ang iyang pagpasalamat. Pag-abot nako sa balay, akong gisultihan ang akong asawa bahin sa tuition. Ug malipayong miingon siya, ang Dios magahatag. Pagkahapon, pagtan-aw nako sa mailbox, nakakita ko og sobre nga adunay cheque nga pareha sa akong gigasto pag tabang sa babayi. Higugma kita sa Dios labaw pa sa atong pagmahal sa atong mga anak. Ang saad niya nga ang atong pagkaon nga panginahanglan igahatag apan bantayi ang pulong kami sa bersikulo. Hatagi kami karong adlaw sa among adlaw-adlaw nga tinapay. Gisulti ni Jesus nga kinahanglan dili lamang kita mag-ampo alang sa atong kaugalingon apan usab lang sa uban. Ang Biblia karon nga nagsulti nga kinahanglan higugmaon nato ang uban sama sa paghigugma sa kaugalingon. Marcos 12:31. Ug mag-ampo kita alang sa uban. Santiago 5:16. Galatia 6:2. Pag tinabangay kamo sa inyong mga problema tungod kay kung mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Galatia 6:2. Mao kini ang gibuhat sa mga disipulo, nagkausa sila diha sa tanang butang. Mga buhat,
4:32. Ang atong mga pag-ampo kinahanglan dili magpangayo alang lamang sa kaugalingon. Kinahanglan mangayo kita aron makahatag ang prinsipyo sa kinabuhi ni Kristo. Kinahanglan mauusab ang prinsipyo sa atong kinabuhi. Mangayo kita sa panalangin gikan sa Dios aron makahatag kita sa uban. Ang kapasidad sa pagdawat magapadayon lamang pinaagi sa paghatag dili kita magapadayon sa pagdawat sa langitnong bahandi kun dili nato kini ipasa ngadto sa uban. Christ Object Lesson. Page 142, 143. Bantayi nga pag-ampo sa Ginoo wala may sigot bahin sa tinapay alang ugma apan alang lang karon. Ang Israel nagatapok og mana alang lang sa usa ka adlaw. Exodo 16:4. Dili gusto sa Dios nga mabalaka kita bahin sa ugma. Mateo 6:3-4. Pangayo alang sa karon, pangayo aron makapahat. Pangita aron mahimong panalangin sa dili pa musangyaw ang mga mosunod ni Kristo. Kinahanglan ipakita nila ang ilang paghigugma sa Dios pinaagi sa pagpanalangin sa uban. Sa paghukom, dili mangutana si Jesus kung nagsimba ba kita o naghimo ba kita og uban pang maayo nga mga buhat, dili po dinuon pasagdan ang pagsimba. Hebrehanon 10:25. Iyang isulti, ako hubog gigutom og giuhaw. Ang imong paghigugma sa uban mao ang nagpakita sa imong tinuod nga paghigugma kanako. Tan-awa, Mateo 25:31-45. Itawag ka sa Dios nga mag-ampo alang sa mga isigkaingon, higugmaon ang imong isigkaingon nga mahimo kang panalangin alang sa tanang naa sa imong palibot. Okay, mayong gabi sa gihapon. Atong pasalamatan ang atong saysay karon mga igsoon pinagi sa maong pagpadasig si Brother Chufi Russell. Ang atong teksto mga igsoon naaba siya kalabutan sa atong uluhan sa karong gabi. Ang atong uluhan nag-ingon, give us this day our daily bread. Ihatag kanamo karong adlaw ang ihatag kanamo karon adlaw ang among kalanon sa matag adlaw. Ang atong text mga igsoon, Galatians 6:9-10. Matud pa dinhi, let us not become weary in doing good. Di jud kita kuno magkapoy-kapoy. Di ta kapuyon sa pagunsa paghimo og maayo. Kisa may gikapoy diri mga kaigsuonan nga naghimog maayo. Nga ba? Ang paghimog maayo, makahimo ba nato makapoy? Siguro kay mo may ingon sa Biblia. Nga pagyod, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Natay maani mga igsoon kung magpadayon ta. Di ta mohunong. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hatag-tag pagpakamayo sa tanang tao, labi na gyud tong mga kauban nato sa pagtuo. O din ni mga igsoon, no? Himuon nato. So kung gatabang ta sa mga katawhan, gahimo tag maayo, labi na gyud sa atong kaubanan.
No? So but pasabot unsa may kalabutan ani mga kaigsunan sa gitawag give us this day our daily bread. Sumala pa sa atong nabatian sa ka testimony usa ni siya ka pastor. No? Ang iyang kwartang gitigom para sa tuition, iyang naagian niya ang usa ka babae nga nawad-an og trabaho, so unsay nahitabo? Ang pang-tuition niya kay ang babae wa na iabang sa iyang balay, gipalaya sila sa landlord. Kauban siyang anak, naghilak in taon sa kilid sa krasada, kitaan sa pastor niya, ingon siya, mo man bihanang bago na ko nabautismuhan. Na pagkahuman, pangutanan niya, moto gitabangan niya, palitan niya og daghang kay pagkaon grocery, motong banugbayad sa tuition unta. Ayon pagkahuman, sa ato nasabtan mga kaigsunan, iyang gibayaran ang katunga sa balay nga wala niya na bayre ang abang. Unya gipasaylo siya sa landlord, nya nibalik siya og puyo sa balay na sila'y kapuy-an. Pagkahuman mga igsuon, kurot jud ang iyang kwarta sa tuition. Nya ang iyang asawa pag uli silang balay wala pud nasuko. Niingon ra gyud noon yung asawa nga God will provide. Ang Diyos ba mo provide mga igsoon? God will provide. Kuno. Kunya, pagkasunod, wala na sila kwarta pang tuition, pero pag abri nila kuno sa mailbox, na isubre, pagkuha nila, the same amount sa tuition fee ang napadala sa iyaha. No? So, muna mga igsoon nga Ginoo mo unsa ra gyud mo provide. So unsa man atong himuon mga kaigsunan? Mohimo gyud tag maayo or di lang usa? Ang paghimo ba natog maayo usa ka paagi nga kita mailhan nga mga tumuluo sa Ginoo? Naatay sa atong pag-ampo. Kaning giingon nato nga pag-ampo nga, O Dios, kaning give us this day our daily bread. Unsa man ni? May tungod sa pagkaon o may tungod ni siya sa atong madawat kada adlaw? Blessing. Tanan, dala na ni. Pagkaon, blessings, lawas. So, ningon diri, give us this day our daily bread. Mo man nato mapag-ampo, O Dios, ayo tami pakabsi. Hatagi kami sa matag adlaw namo nga mga gikina hanglan. So, unsabot pasabot ana nga pag-ampo. Dapat kana nga pag-ampo mauna siya pod ang atong tagaan o gunahuna nga sa panahon nga kita mangayo o kita matagaan, mausab ang atong paghatag. Mo di ay pod mga igsoon ang atong paghatag. Kay ang Dios muhatag sa paagi nga kita iyang gipanalanginan, so kita pod mga igsoon mahimong blessing ato sa uban. Usahay mga igsoon makaingon man gyud ta nga magsalig man pod og atong tabangan. Magsige na lang. Pero wala man pod niingon ang Biblia nga undang. Niingon man hiunon diri nga continue ayog kakapoy. No? Niingon man ang Biblia ana. Kay ang rason mga igsoon nga gipanalanginan ta mao dinhi. Ato pod ning i-share ngadto sa uban. Kay ngano ga-care ang Ginoo kanato. Labi pang ga-care ang Ginoo nato kaysa ga-care ta sa atong mga kabataan. Unsa kaha ang atong pag-care sa atong mga kabataan? Napoy teksto sa Biblia ngayon, muhatag ba kahag dili maayo ang usa ka ginikanan sa iyang anak? Dili. Ang pag-care nato sa atong mga anak nindot. Pero mas labaw pa ni ana ang pag-care sa Ginoo kanato. Kay nagpromisa ang Ginoo nga mo-supply siya sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. So kung atong lang taon mga igsoon, si Jesus wala siya. Walay ipon,
walay income, walay balay, wala tanan, pero nakahatag. No? Matod pa din ni mga igsoon. Klaro kayo sa kinabuhi ni Jesus nga siya nagtabang gyud sa mga katawhan. So, ang iyang paghigugma sa tanan mo pud na dapat kuno ang atong paghigugma. Kung unsay prinsipyo ni Jesus, mo pud ang atong prinsipyo nga mga sumulunod niya. So, importante mas mohigugma ta sa uban just as much as we love ourselves. Munang Mark 12:31. Unya, daghang pagyud teksto nga nag-ingon, bear one another's burdens. Kay maunay pagtuman sa kasuguan ni Kristo. Nagiingon sa Galatia 6:2. So mga igsoon, daghan ang gipahimangno dinhi mga kaigsuonan. Kinahanglan biyaan nato ang pagampo nga pagkadalo. Aday tay mga pagampo nga mga dalo ta. Kay our prayers dapat mga igsoon di masintro sa atong kaugalingon or sa ato lamang nga mga gusto sa atong kinabuhi. We are to ask that we may give. Mao din na mga igsoon. Ang tinuoray mahimot ang mapanalanginan lamang kung ang atong tumong nga nangayo tag panalangin is muunsa ta? Muhatag. I-try day nato mga igsoon ang paggamay na tagon. Kani bang COP mga kaigsunan? Wala ning imit lang ha. Ang atong ginahunaan ni is muhatag ta lokal lang na, locally, diri lang na. Muhatag ta sa lokal nga as if nihatag ta para nga diri ra sa atong palibot makatabang kay naay ang simbahan naay mabilin ng uban sa conference. Pero ang buluhaton sa paghatag mga igsoon sa COP dili na diri kundi globally. Ang atong ginahuna, naghatag ta para ra sa lokal. Pero sa atong paghatag, ang kanang atong gihatag mga igsoon, mahimo nang makatabang sa tibuok kalibutan. So mas daghan pa gyud mga igsoon ang atong mahatag. So the more we ask the Lord's blessing, ang Ginoo mo bubur ang Ginoo mo bukbo, kung ang purpose ng mga itag blessing is to share mga igsoon nga to sa uban. Kay daan ang kapahimat ngon ang Biblia ng atong pangayoon para ragyod karong adlaw. Kung musubra di ay karong adlaw, atoan na lang nangiunsa. Ihatag. Mo din na mga igsoon, kinamdom mo sa mana. Ingon ang Ginoo, kuha mong mana ha, enough for the day. Yang uban, gasinubra. Di na nga panos. Ingon ana mga kaigsunan. So, take note mga igsoon, nga ang prayer nato nga mangayo ta og blessing sa Ginoo, it's not only for tomorrow, it's not about for tomorrow, but it's all about for today. So, ang atong himon, ang karon mga igsoon, ask for today, dayon ask to share, and seek to bless. Unsa ingon? Mangayo ta para alang karong adlaw. Unya, muhangyo ta sa Ginoo nga, Ginoo, basig na kay tao nga imong ipadala nga akong matabangan. Dayon, atong paningkamutan mga kaigsunan nga, makakaplag yun ta o mga tao nga atong ma-blessingan. Nakainomdom ko mga igsoon kining atong charity ba? Ang atong sponsor sa una, wala man na siya charity, pero wala man siya ubra. Wala siya ubra. Matay ang bana.
Pero mga kaigsunan, sa time na nga nasa mga sidelines, mga brahon, ihagi ng paningkamutan nga maobra. Nya, pagkahuman, ingon siya nga, mas may pa akong kwarta ko lang ni itabang. So, di wa siya regular gyud nga trabaho. Adto siya dito, trabaho. Adto sa pikas, trabaho. Sige na lang siya, huna-huna nga motabang. Hantod nga ang iyang kwarta, iyang itabang. Wala po gaundang nga naay ipatrabaho sa iya ha. Na mga appointment. Sige na lang po siya trabaho. Hantod mag-overtime na siya. Unya, ang iyang mga abot, iyang income, iharap pong ipadala. Kay ihatag rapod sa tabang rapod sa charity. Kinumdum mga kaigsunan, manghatag na siya og bugas, dito ra ni sa Dili Adventist. Pero nakita na ko diri mga igsoon, kung mutabang kuno ta maghimog maayo, labaw na gyud sa mga tumuluo. So, ang maghigugmaanay gyud ita mga igsoon kay we will never be God's or Jesus' disciples kung dili ta kabalo maghigugmaanay. So, muna yung mga igsoon nga, kung mangayo tag blessings, ihatag yun nato. Karon ingon niya, katong anang sponsor nato sa charity, ingon niya, grabe, di man ko katuo nga makahatag kog ingon ana ka daghang kwarta. Sa usa ka semana, usay katulo magpa-opera. Sa usa ka bulan, kadaghan, plus napay bugas. Nya ang bugas mga igsoon, di ni sa Adventist, karon ra na nga naay mahatag sa Adventist. Sa unang panahon dito naghatag sa gawas. Pero karon mga igsoon, iyang gi-share nato tanan. So muni mga igsoon nga atong hunaw-naon nga kun mangayo ta para karon, gusto tang mo share, pangitaon na to ang mga tao nga unsa nagkinahanglan. Before we preach, ingon nga mga sumulunod ni Kristo, kinahanglan mo demonstrate taog gugma. Gugma sa Dios. Unya mahimo tang blessing sa mga tao nga naa sa atong palibot. So dili gyud ta mo undang mga igsoon sa pagtabang. Kay kun gatabang ta, mas humot paminawon ang atong para sa atong gitabangan, humot kaayo nindot paminawon ang atong mga gipangyaw-yaw, gipangwali kung natabangan nato sila. Ang kamatuoran nindot nila nga unsaon? Hakson. Kung naabri nila ilang kasing-kasing mga igsoon kay tungod ato silang yun sa gitabangan. Daga nag-ingon nako mga igsoon nga Seventh-day Adventist mao man na sila ang manghatag unya dayon ilahadayng danihon. Pwede man na pwede ra nga ato na lang istoryahan sa pulong sa Ginoo, dili na lang ta manghatag. Anak ko no. Niko nga ayay, ana di na. Pero mga kaigsunan, mas maayo gyud nga muhatag ta kaysa diretso ra ta og istorya sa kamatuoran. Kaya no, si Kristo gani gatabang man usa siya wali. Mo pud na mga igsoon nga kita in a way nga magpakita og gugma, sila pod maabri ang ilang kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. So God is calling us to pray for our what? Neighbors. To love our neighbors and to be a blessing to all the people around us. Unsa man ta nga nahimong blessing tungod kay naghatag ta? Dili. Ang purpose mga igsuon nga naghatag ta, nagtabang ta, naghimo tag maayo aron sila maluwas. Ganong kinahanglan ta mohatag aron sila makadawat sa kaluwasan. Ug di ta magtinabangay diri sa sulod. Ingon din tong mga kaigsunan, di na ako masimba. Mawala na ang kaluwasan. Mangluod na. Magtinabangay di ita mga kaigsunan. Maghinatagay di ita mga kaigsunan.
mag-amumahay di ay ta mga kaigsunan muning buti pasabot sa ato di ay nga ginaampo nga mangayo tag blessing gikan sa Ginoo. So, himuon na to ang tanan mga kaigsunan aron nga maluwas ang atong isig ka tao. Dili ni para sa atong kagalingon nga kita ray maluwas, i-open na to atong arms, mga igsoon, o maghatag ta sa uban o maghimo og maayo ngadto sa uban. So, karon mga kaigsuonan, daghan naman tang nabatian, mausab ba mga igsoon ang atong paagi sa pagampo? Unsaon man nato pagampo nga ang atong mga pagampo dunay action? Mao di ay ni mga kaigsuonan ang ginahimo nato o ato nabatian nga mga mensahe sa mahitungod sa pagampo. So naday purpose ang tanan. Dili di ay ni para sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Para di ay ni alang sa kaluwasan sa uban. So magbag-o na ta. Ako magbag-o na jud ko ani mga igsuon sa akong pagbasa. Grabe naman ni oy. Murag nakaingon ko ako ra bang mga pag-ampo murag para ra gid nako tanan halos. Di na murag wa jud ko kahimo aning mga gipang tambag karon nato. Motivation mga igsuon. So karon nga gabi pa lang naka-realize ko nga gi-bless data sa Ginoo kay tungod lang aron mahimo tang blessing sa uban. Hinaut nga dili na to kalimtan ang kining atong mga mensahe karon ug labaw sa tanan ato ini siyang idala sa atong mga actions. Tumano nato ni pinagi diha sa pagkamatinud-anon nato sa pagampo. Mga igsuon na amoy mga prayer request, di nato kalimtan ng pag-apil kining ato nga mga silingan, mga kahigalaan. Ug kinsa nga mga tawo nga gusto nato iampo or gusto nato tabangan, no? So mohimo gyapon ta sa pag-ampo by group gyapon mga kaigsunan. Himo na to sa paagi nga kitang tanan naghuna-huna na sa unsa atong mahimo nga maayo human ta makaampo. So mga igsuon ato ning i-take as God's message for us this evening. Dili ni message nako kay bisan ako naigo ko ani. Kitang tanan naigo ta ani mga kaigsunan. So atong himuon kining tanan dawaton nato ning mga pulonga sumala gikan mensahe sa Dios, no? So dawaton nato seriously mga kaigsunan. Kung mahimo tabangan ta mga itagtabang sa Ginoo nga tagaan ta niya og pagtuo kusog nga kining ihang gusto sa atong mga pag-ampo mao ang atong matuman. Amen. So atong ihatag mga igsunan ang sa kada care group group nato karon sa pag-ampo ang tanan nato nga mga prayer requests ug basi na pagyud mo'y gusto pagyud iampo pwede gyud mga igsoon ato nang dalon sa atong grupo. So hangin akong tanan sa pagtigom magampo ta.
Manindugda lang sa ato ang closing song, 247, Bringing in the Sheaves. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. In the sunshine, sowing in the shadows, hearing neither clouds nor winter's chilling rays. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing forth with weeping, sowing for the Master, though the loss sustained our spirit of grave. When our weeping's over, He will bid us welcome, come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Gampo ta, dalaygon o gamhanan among amahan, salamat sa manindot nga testimonya sa imuhang usa ka anak nga naghatag ka namo nining kagabion ug kadasig. Gani sa gihapon kabay nga ang balaang nga espiritu kanunay magagahom sa among kinabuhi sa adlaw-adlaw aron nga kami magabuhat sumalagid sa imong kabubuton o maandam kami sa dili pa ikaw magapadayag. Hinaot kani ning kagabion sa among pagpamauli ikaw magapadala sa imong mga balang manulunda sa pagtipig kanamo o sa pag amuma kanamo sa lain na sa mga adlaw o ikaw sa gihapon magadasig kanamo sa pabalik kanamo nining balay lampuanan sa sunod na sab nga gabi sa among pagsimba kanimo. Pasaylo ang among mga kapakyasan, gilaw man namo kining madawat pinaagi ni kining Hesus. Amen.